नमस्कार प्रीति ओडिया एजुकेशन को आपण मानक स्वागत। आजिर क्लास रे आमे सोशल साइंस क्लास 7th जहाँ आमे फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आलोचना करि सारिचे क्वेश्चन आंसर। तो आजिर क्लास रे आमे अध्याय 2 बा द्वितीय अध्याय चैप्टर पाणीपाग को बुझीबा विषय प्रश्न उत्तर डिस्कसन करिबा। ताहले चलो जिबा डायरेक्ट देखिबा प्रश्न कौन अछि। 1 नंबर देइछि पाणीपाग यंत्र सह एहा मापुथिबा उपादान गुड़िक मध्यरे संपर्क स्थापन कर। ताहले प्रथम देइछि कलमटा व्यवहृत यंत्र, द्वितीय रे देइछि पागर उपादान हाइग्रोमीटर एनीमोमीटर एही भଳି देइछि, आ द्वितीय रे वर्षण वायुमंडलर चाप एही भଳି देइछि। ताहले हमको मैच करिया पई पड़िबो जे कोटा कहा सहित हम माने को यंत्र द्वारा आमे कौन मापी थाउ। ताहले चलो देखिबा उत्तर कौन हेबो। तेबे 1 नंबर प्रश्नर उत्तर हेउछि पाणीपाग यंत्र सह एहा मापुथिबा उपादान गुड़िक मध्यरे संपर्क हेउछि हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आमे हाइग्रोमीटर यंत्र द्वारा आर्द्रता मापी थाउ, एनीमोमीटर द्वारा पवनर दिग एवं वेग मापी थाउ, बारोमीटर द्वारा वायुमंडलर चाप, थर्मोमीटर द्वारा तापमात्रा और रेन गज द्वारा वर्षण मापी थाउ। द्वितीय प्रश्न देइछि ज्योत्स्ना जून मासरे विद्यालय तरफ मुंबई परिभ्रमण पाई केउ केउ पोशाक नेब चिंता करुछि। से पागर पूर्वानुमान विषय अवगत हैला जेउथिरे सेठिकार तापमात्रा 29 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 84 डिग्री अछि बोली जानिला। तुमे ताकू की प्रकार पोशाक नेबाकू परामर्श देबो। मुंबई ठारे जून मासर पाग हेउछि गरम और अत्यधिक आर्द्र, तेणु एथिपाई आमे ज्योत्स्ना को हालुका और ढिला पोशाक जहाँ प्राकृतिक तंतुरे तैयारी सेही पोशाक नेबा पाई परामर्श देबा। 3 नंबर देइछि किछि पिला मिसी एक रेनगज बा वृष्टिमापक यंत्र तैयारी करिछ बोली भाव। रेनगजटी केउठी स्थापन करा जिवो दलगत भावरे आलोचना कर और स्थानटी को चिन्हट कर। निम्न विकल्प मध्यरु प्रथम होछि विद्यालयर परिबा उद्यान, द्वितीय होछि विद्यालय कोठार पाहाच, तृतीय होछि खोला पड़िया अंतर्गत एक उत्थित समप्राय भूमि, चतुर्थ होछि विद्यालय प्राचीर, पंचम होछि विद्यालय परीक्षागार बारंडा। ताहले दलगत भावरे आलोचना कर और स्थानटी को चिन्हट कर। तुमे स्थानटी बाछिबार कारण लेख। ताहले चलो डायरेक्ट उत्तर देखिबा कौन जे मिसिकी आमे एक रेनगज तैयारी करिचे बोली भाबिबा एवं रेनगजटी केउठी स्थापन करा जिवो ताहा आमे दलरे आलोचना करी स्थान को चिन्हट करिबा। ताहले सेही स्थानटी को आमे काहेकि बाछिले से कारण भी लिखिबा। ताहले 3 नंबर प्रश्नर उत्तर है वृष्टिमापक यंत्रटी को खोला पड़िया अंतर्गत एक उत्थित समप्राय भूमि रे स्थापन करा जिवो, कारण एठारे केवल वर्षा पानी संगृहित हेबो, प्रकृत वर्षार परिमाण जना पड़िबो। खोला पड़िया मझिर उत्थित समप्राय भूमि रे कोनोसी गच्छर पानी छिटिका संगृहित हेबो नाही ओ केवल वर्षा पानी संगृहित हेबो ओ केते वर्षा हेउची ताहा सठिक भाबरे जना पड़िबो। ताहले एक उत्थित समप्राय भूमि रे ही आमे रखिबा। 4 नंबर देइछि निम्न रे भारत पाणीपाग विभाग उर्द्धत एक चार्ट प्रदान करा जाइछि। तारीख 1/2/2024 तारीख पाई प्रदत्त तथ्य आधार रे जम्मू काश्मीर विभिन्न प्रांतर पाग परिस्थिति संबंध में संक्षिप्त लेखाटी प्रस्तुत कर। ताहले पिले सूचना देइछि कोन ना ताप व्यवधान, सर्वाधिक सर्वनिम्न तापमात्रा, आर्द्रता एवं वर्षण विषय रे आमे चर्चा करिबा। ताहले एही जो चार्टटी देइछि एहाको मु जदि पढ़िबी गोटी गोटी करिके अधिक समय जीवो तो तुम मानक बही रे तो अछि तुमे आको पढ़ी नेबो एवं एहा एथिरे आमे कोन लिखिबा जे ताप व्यवधान लिखिबा, सर्वाधिक सर्वनिम्न तापमात्रा विषय रे आमे लिखिबा, ता सहित आर्द्रता वर्षण आदि विषय रे एही चार्ट रो आमे लिखिबा। ताले चलो उत्तर देखिबा। तो 4 नंबर प्रश्नर उत्तर हेउछि जम्मू और काश्मीर समुद्र पतनरु बहु उच्चरे और समुद्र ठारू दूर अवस्थित होइथिबारु एठारे शीतल गरम जलवायु अनुभूत हुए। पाणीपाग विभाग द्वारा 1/2/2024 तारीख सारणी जम्मू और काश्मीर विभिन्न प्रांतर पाग को अनुध्यान कले जना जाए जे सेठाकार सर्वाधिक और सर्वनिम्न तापमात्रा जेतिकी रहिबा कथा ताठारु सर्वदा कम रही अछि, अर्थात सेठारे ताप व्यवधान
ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ରହିଅଛି। କାଜିଗଣ୍ଡଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 5.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ଓ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବଧାନ ପହଲାଗ୍ରାମଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 2.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ ଗୁଲମାର୍ଗଠାରେ ଆଦୌ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ମୁଜାଫରାବାଦଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଗୁଲମାର୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 2.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଅଛି। ଏହି ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୁଲମାର୍ଗରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରା 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଜାଫରପୁରଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଗୁଲମର୍ଗ ସେହିଦିନ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେହିଦିନର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସର୍ବାଧିକ 97% କାଜିଗଣ୍ଡ ଓ କୁକେରନାଗଠାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ 17 ଘଣ୍ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଗୁଲମର୍ଗଠାରେ 100% ଥିବାବେଳେ କାଜିଗଣ୍ଡଠାରେ ସେହି ସମୟରେ 90% ଥିଲା। ସେହିଦିନ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 36.2 ମିମି କାଜିଗଣ୍ଡଠାରେ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଷ୍ଟିପାତ 13.4 ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ଓ ସର୍ବାଧିକ ତୁଷାରପାତ ଗୁଲମର୍ଗଠାରେ 35.0 ସେମି ଓ 2.4 ସେମି ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ସେଦିନର ପାଗ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା। ତ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତା 1/5/2025 ରିଖ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ସୂଚନା କ'ଣ ସେଇଆ? ତାପ ବ୍ୟବଧାନ, ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ବର୍ଷଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ତାହେଲେ ପୂର୍ବଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତା 1/5/2025 ରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଉଭୟ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେଉଁଝର ଓ ହୀରାକୁଦଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ପାରାଦୀପରେ ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବାଧିକ 0.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ କେଉଁଝରର ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବନିମ୍ନ 4.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏହି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 38.7 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କେଉଁଝରର 20.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା। ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଥିଲା ଓ କେଉଁଝରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସର୍ବାଧିକ 76% ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ସକାଳ 8:30ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17:30 ବେଳକୁ ଏହା 70%କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ସେହିଦିନ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ସ୍ଥାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାହା ସକାଳ 8:30ରେ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 17:30ରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା।